One TV News Break. Sa laing bahin na Asinso Cultural and Sports Dome tukuron sa lungsod sa Clarinde. Human sa malampusong pagbukas sa Amurap Sports Facility sa padayong pagpalapad sa Osamis Airport o sa umabot nga pagbukas sa Asinso Misamis Occidental Medical Center. Laing dakong proyekto na usab ang gilusad sa provincial government o Misamis Occidental ang pagtukod sa Asinso Cultural and Sports Dome sa lungsod sa Clarinde. Gilauman nga mahimong usa ka kinadak-ang event o sports venue sa lalawigan ang 5 kaandana nga dome. Adunay kapasidad nga mukabat sa 6,400 ka tawo o pagatukuron sa usa ka 3,550 square meter nga luna. Baguhay lang nagpahigayon og meeting si Governor Henry S. Waminal uban ni Clarende Mayor Risa Waminal de los Santos og sa technical team aron susihon ang mga plano og preparasyon alang sa groundbreaking ceremony sa proyekto. Gilaraw ang dome nga mahimong sentro sa dagkong sporting events, cultural performances, conventions, exhibitions, o uban pang pampublikong kalihukan. Sa kinatibuk-an, adunay 2,400 ka lingkuranan alang sa theater-style events o mukabat sa 4,000 ka lingkuranan alang sa sports competition o dagkong tigom. Dili lamang kini usa ka ordinaryong infrastruktura, kundi usa ka dugayng puhunan alang sa sports, kultura, turismo o community development. Gilauman nga mahimo kini nga venue sa regional tournaments, concerts, educational activities o ubang kalihukan nga makapadasig sa lokal nga ekonomiya o makapayusa sa mga misamisnon. Aron masiguro ang sustainable development, gimando usab ni Governor Henry S. Waminal ang pag-apil sa solar energy system sa disenyo sa maong pasilidad. Dugang panini, iyang gimanduan ang pagdugang sa technical personnel aron mapaspasan ang implementasyon o masiguro ang target nga paghuman ini sa 2027. Niadtong adlaw gipahigayon na ang groundbreaking sa proyekto. Den si Governor Henry S. Waminal gayud ang nangulo sa makasaysayanong aktibidad sa Clarinde. Mga kaigsuonan, ang paglaom dili lamang usa ka pulong. Kini mao ang kusog nga magpadayon kanato sa panahon sa kalisod. Kini mao ang kahayag nga atong gitan-aw sa panahon sa kangitngit. Mao kini ang atong pagtuo nga bisan unsa pa ang atong mga naagian kaniadto, mas daghan pa ang mga panalangin o kalampusan nga umaabot sa lungsod sa Clarinde. I extend my heartfelt appreciation to everyone whose support, dedication, and commitment have helped bring this project from a dream into a reality. Your belief in this progress of Clarinde had made this day possible. Ang kining groundbreaking ceremony nagtimaan sa usa ka hinungdanong yugto sa pagpadayon nga paglihok sa atong administrasyon padulong sa kalambuan ug pag-asinso dinhi sa atong pinalanggang lungsod sa Clarinde. Sa inyong nasayran, ato na napasugdan ang construction sa atong world-class beach resort na kanhing Rama Beach nga nahimutang karon sa atong poblasyon 4. Ang atong Asinso Clarinde Wellness Park napasugdan na usab dito atubangan sa atoang munisipyo. Ug karon nagsugod na po kita pinasahi nga proyekto ang atong Asinso Cultural and Sport Dome, a facility that embodies our aspirations for a stronger, more vibrant, and more united Clarinde. Alayon kini sa direksyon ug bisyon nga gipatimaan pirmi sa atong very supportive nga gobernador ug mga congressmen alang sa atong probinsya nga ang misamisnon magpuyong malinawon, malambuon o
Malipayon. This groundbreaking of our Asinso Cultural and Sports Dome is a clear manifestation sa maong panaghiusa. Una sa tanan, kung wala pa'y suporta sa atong sangguniang bayan, no? Kaning plano ni Mayor Gingging nga kaning maong punduha gamiton nining maong proyektuha, adili ni magpadayon kung wala ang suporta. Kaya kung mayon ang sanggunian nga atong bahin-bahinon ning kwartaha, na walay mahimo si Mayor Gingging. So, mayo ang panaghiusa. It shows that when government officials stand together behind a sincere common vision. Akong i-emphasize ang sinceridad because that's one of our core values, matinud-anon. Meaningful projects that benefits the generation can be accomplished. Kining maong pasilidad mahimo na kining sentro sa community life sa atong lungsod, no? Pila katuig nag-agwanta ta dito niadtong karaan nga gymnasium atbang sa atoang munisipyo. Karon ini kahuman nini mahimo na kani nga usa ka binyo nga dili lang ang atong mga kabatanunan nga ma-develop ang ilang athletic talents, mga cultural activities mo flourish, apan mahimo usab nga gathering sa mga katawhan from the different sectors sa atong katilingban. One TV News Break.